brother knew everything about what was going on. When he recovered on the second, he told me in Portuguese, Odete, Dr. Oscar é ladrão. Ele trouxe a mim aqui para matar e ele vai matar a mim. Você tome cuidado da sua vida. That means Dr. Oscar is a chore. He has brought me here to kill me and he's going to kill me and you take care of your life. This is not accepted. This Healthway hospital is a killer hospital. इंकी जाता प्रायव्हेट हॉस्पिटलांकू जेन्ना कोणू येताय पेशंटा घेन तुम्ही बापाय गे फी लायताय मरे जे कोणाको एफोर्ड करपा जायना ते मनशानू चिंतपाचें आपणा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलानूच इतल्या बरें कित्याक प्रायव्हेट हॉस्पिटल जी हाय ती गरीब मनशाक कोताय नाय एक सादो मनीस जो आपणागे भुरग्या देखून धाकट्या भुरग्या देखून घेवन येवपाक सोदिता एक हॉस्पिटलांकू एक क्रिटिकल कंडिशनाकू तो धापाट चिंतलो आपणागे भुरगे मेल्या बरो आपणागे माय मेल्या बरी आपणागे पाय मेल्या बरो कित्याकू ती भितर स्वता आसतना घेवन आसताय कातोरी पैसे घेतात त्याचे रेसिप्ट क्लियर कट रेसिप्ट कित्याक मेवना वो तुम्ही दाखवून कित्याक दवरतात जेन्ना पेमेंट तुम्ही घेतात तेजो क्लियरली तुमकां रेसिप्ट दिवंक जाय पण तुमकां तुमची हे ऑथॉरिटी कितें हें करतात सो हितून तो पळय तेणें डिमांड आहा हांवें तेज्या बरोबरी पुलीस स्टेशनान हाडले त्याच तेजे पुलीस स्टेशनाचेर तेचे हे लफडोलूय हाडले जे दिसा आनी शंकराक पावना जे आसा म्हणून तेणी एका हे केल्या दितले म्हणून आनी एक एप्लिकेशन कर म्हणून पूण एप्लिकेशन करतोच ताका परतून तोच रिप्लाय मेळना सो एकूच रिक्वेस्ट आहा आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा आनी चीफ मिनिस्टर आहा तूंय दोतोर तेचे पळय ग्रिवेन्सीस आहा अकाउंटेबिलिटी कितें आहा ताका जाय फुडले कोर्स ऑफ एक्शन घेवंक जाय रिबस करपाक तुझे रेसिप्ट मेळना तुमचे रेसिप्ट मेळना जाल्यार ते पयशे गेले पळय प्रायव्हेट हॉस्पिटलां आहा न्हू ही दादागिरी बंद जावपाक जाय आनी ही दादागिरी जर बंद जावपाक जाय जाल्यार सरकारान हितून दखल दिवपाक जाय आनी हेची दखल आमच्या गोंयच्या सीएमान आनी हेल्थ मिनिस्टरान घेवपाक जाय तुमी जर हेचेर सिरियस एक्शन घेयना जाल्यार हे केसीस वाडत रावतले आनी सामान्य मनीस असोच मरत रावतलो कित्याक प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जे आमचे इन्शुरन्स आहात न्हू ते इन्शुरन्स काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा I'm Dr. Odete Lobo. I'm from Panjim, and I want to highlight the things of the Healthway Hospital because yesterday Mr. Nilesh Kabra, who is the minister, he brought to the notice of the Honorable CM about one boy who was declined to give the split of the receipt for his mediclaim. So now, in that regard, I also want to bring to the notice of the Honorable Chief Minister and the Health Minister that the Healthway Hospital, my brother was admitted on the 23rd of August 2024 and he passed away unfortunately on the 3rd of September. Now, all the things started at a Kapal clinic. I had taken my brother to Kapal clinic to show to Dr. Oscar Rebelo, and there everything started of sedating him and making as a serious case. And then after doing the ultrasound and some blood investigations, I was told to go to Healthway in Mala. In Mala, after admitting him in the room, then they said you have to shift him to Healthway in Old Guam by Dr. Harish Pishwe, who did this endoscopy, and because he was 100% at risk. And then I was discussing with my other brother whether we should shift to GMC. He comes and he says he's 200% at risk, that you have to shift him immediately to Healthway Old Goa. And I said, I will take him in my car. No, he has to go in ambulance with oxygen and everything. So we had no option but to take to the Healthway Old Goa. And there afterwards he did the investigation, he did endoscopy. After doing the endoscopy, I asked him what is the problem of my brother. He said that my brother had a tumor at the pylori cat, means at the outlet of the stomach. And when I asked him more details, he could not answer. And then I asked him whether he had taken the specimen for histopath slide. He said yes. The next day I asked Dr. Oscar Rebelo, who had come for us, to give me the histopath slide so that I could go, being a Saturday, so that I could go to meet Dr. Weissman Pinto, Rock Weissman Pinto, who is HOD of pathology and who is related to us. And then afterwards, they did not give on Saturday. And till today they did not give me the first histopath slide of the endoscopy done. And then after they combined everything, they made everything as a serious case and they decided to operate him on Monday, 26th.
And 26, despite telling anesthetist Sanjeev Dwarkar that he is on a sedative medicine of anti-epileptic drugs to give less doses of anesthesia, he did not listen. And my brother, after the operation, though it was a major operation, after the operation, he did not recover for 5 days. And and when I used to go inside the ICU, suddenly next day they started with physiotherapy. He is not yet recovered. They are like, you know, this doctors, bunch of doctors, they were giving business to everybody in the health way. And after I got my brother admitted on 23rd, did all the investigations, CT scan, you name it, and everything has been done. CT scan, MRI, ultrasound, then whatever it is, blood test, everything. And on the day of the operation, Dr. Bosia calls me inside and tells me, I don't trust these investigations. I will only operate and see for myself what is happening. Then I asked him, why did you expose my brother to radiations? I didn't talk about the money part, but I exposed this. Then afterwards I said, then he did operation and he removed a full stomach. As you, they started with all the other investigations. And on 23rd, which on 28th, my brother, or Dr. Oscar comes and tells me that he is critical. And then that he will not survive that day. But then due to God's prayers, everything, he survived. And next day, 27, 29, Dr. Oscar comes and says that he didn't expect him to survive. Anyway, so now what happened is that finally he passed away. Now I have asked for the bill, receipts of the original receipt signed by me, which they took signature on nearly 20 to 30 receipts of the pharmacy, which is signed by me. Till today, they have not given me the receipts. They are declining to give me the receipts of the pharmacy. And now I filed a police complaint, and the police still have not filed any FIR against them. I don't know under whose pressure they are there. So this Healthway Hospital is a killer hospital, as told by their own staff that this is a killer hospital. So I say I request the Honorable CM to please investigate this hospital because they are killing. Means many patients are getting dead. Now I got under RTI from the Old Goa Panchayat, and there under RTI I got from the Old Goa Panchayat where to find out how many people died. And I was shocked to see that within 10 months that 91 patients died in the Healthway Hospital within a short time up to November 18th. And then if only 91 died in Healthway, how many more must have died on the way to hospital? Because these people do all the treatment and then in the end they send to GMC, and on the way the patients die, or else while admitting the patient dies. So how many more? So this is a killer hospital. This government should should investigate this matter and stop this thing. And I request that you need a strong person, a health minister, to deal into this all illegalities going on, because lot of private hospitals are mushrooming in the city and everywhere. So I request the Honorable CM to please keep the health portfolio with you, because you being a doctor, maybe you are an Ayurvedic doctor, but you understand the things, because the present health minister is not a doctor. So please take away the portfolio, because GMC has become another mess where everything is going wrong there. So please, we want that action should be taken against this Healthway Hospital, because this is highly intolerable and unacceptable. Because till today I made nearly 6 trips, they have not given me the receipts of the pharmacy signed by me. Though I paid an amount of around, including the hospital, around 11 lakhs I paid. And finally I got a dead body. Thank you. एक कालूच निलेश काब्रालान सेम केसीचे सेम हॉस्पिटलाचेर जे पळय GMCन टर्नअवे केल्लो सगळें हें जाता आनी हेल्थवे आनी तोहेच हेची केस जाल्या, डॉक्टर अर्देदाच्या भावची केस जाल्या, जी तेणें पेमेंट करून ऑलमोस्ट 11 लॅक्स तेणें पेमेंट करून तेका जे आपणाचे खूब पयशांचो तेका रेसीट मेळना आनी तेका हें जायना. सेम निलेश काब्रालानूय काल सेम हें केल्लेल्या कडेन आहा. सो हे पयशे पळय घेतात
आता तेजी फुडली मेडिकल केस कितें जाल्या तेणें हे केला पळय तेजेर वचना जे पळय तुमी पयशे घेतात त्याचे रेसिप्ट क्लियर कट रेसिप्ट कित्याक मेवना हो तुमी दाखोवन कित्याक दवरतात जेन्ना पेमेंट तुमी घेतात तेजो क्लियरली तुमकां रेसिप्ट दिवंक जाय पण तुमकां तुमची हे ऑथॉरिटी कितें हें कोत्तात सो हितून जो पळय तेणें डिमांड आहा हांवें तेज्या बरोबरी पुलीस स्टेशनार हाडले त्याच तेज्या पुलीस स्टेशनार जे तेचे हे लफडालूय आहले त्या दिसा आनी शंकराक पावना जे आसा म्हणून तेणी एका हे केल्या दितले म्हणून आनी एक एप्लिकेशन कर म्हणून पूण एप्लिकेशन कोत्तोच ताका पोत्तून तोच रिप्लाय मेळटा सो एकूच रिक्वेस्ट आहा आमचो हेल्थ मिनिस्टर आहा आनी चीफ मिनिस्टर आहा तुय दोतोर तेचे पळय ग्रेवेन्सीस आहा अकाउंटेबिलिटी कितें आहा ताका जाय फुडले कोर्स ऑफ एक्शन घेवंक जाय रिबस करपाक पूण तुजे रेसीट मेळना तुमचे रेसीट मेळना जाल्यार ते पयशे गेले पळय ताका मागता तेणी RTI घाल्ले तेणी कंप्लेन पळय केला तेजेर ताका रेसीट दिवचे आनी तेजी केस क्लियर करची Though I had kept a deposit of 3,20,000, after he passed away, they were not releasing the body, even after telling them that I will do RTGS. They were not releasing the body. So then afterwards, we took 6 lakhs and we went to Healthway in Mala. And I gave the 8 bundles of 50,000 on the table of this Healthway in Mala. And what happened is that those girls who are there from Jharkhand or Bihar, whoever, they put a bundle and they are saying 500 rupees note is less. Then I gave another bundle, again another 500 rupees note is less. We just came back from the bank, I told her, and I said, you count the money. After I blasted her, I said, count the money with head. And then she saw it was okay. So when Healthway also is looting the public, the staff also is looting the public. And even that We Care pharmacy also is looting the public. आता एक इशू जाल्लो वेन इट कम्स टू प्रायवेट हॉस्पिटल्स आता प्रायवेट हॉस्पिटल्स जी येताय हांव कितें म्हणटा तुमी सस्टेनेबल प्रायस दवरपा जाय जेन्ना एक पेशंट तुमचे बोलो येता एक आश्वासन घेवन येता प्रायवेट हॉस्पिटलां की आपणा सुविधा बरी मेळटो म्हूण आतां पयस चड हाय म्हूण काय नाही कोण प्रायवेट हॉस्पिटलां आपणा सुविधा बरी मेळटली आपणा एक केअर बरें मेळटलें एक डॉक्टर प्रायवेटली एटेंड करतलो म्हूण ती येताय आतां हिंकीच जाता प्रायवेट हॉस्पिटलांकू जेन्ना कोणू येताय पेशंटाक घेवन तुमी बापाय गे फी लायताय मरे जे कोणाको एफोर्ड करपा जायना ते मनशानू चिंतपाचें आपणा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलानूच इतलें बरें म्हूण कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटल जी आहाय ती गरीब मनशां कोताय नाय एक सादो मनीस जो आपणागे भुरग्यां देखून धाकट्या भुरग्यां देखून घेवन येवपाक सोदिता एक हॉस्पिटलांकू एक क्रिटिकल कंडिशनाकू तो धापाट चिंतलो आपणागे भुरगे मेल्या बरो आपणागे माय मेल्या बरी आपणागे पाय मेल्या बरो कित्याकू ती भितर स्वता आसतना घेवन आसताय कातोर घेवन आसताय कातोरपाक प्रायवेट हॉस्पिटल म्हळ्यार कितें सस्टेनेबल प्रायसीस शूड बी देर वेर इन एवरीबडी कॅन अफोर्ड तुमगे जाता दोतरांगे सेपरेट कोण नर्सिंगे सेपरेट कोण वखदां सेपरेट कोण आनी केसो सेपरेट मागीर कोण बेड चार्जीस सेपरेट आनी केसो इक्विपमेंटा सेपरेट सो मनीस तर हॉस्पिटलां भितर स्वता तेणें 5 लाख घेवन भितर सरपाचें 2 दिसांक कित्याकू तुमी केसो चार्जीस हूंय लायताय केसो आनी जो दोतोर नाका त्या दोतोरा देखून तुमी आपयताय आनी ते चार्जीस देखून लायताय हार्टा दोतोर आहल्यार न्यूरोसर्जन आपयतले तेका आनी कितें जालें म्हूण आनी कोण न्यूरोसर्जन आहल्यार कोण ऑर्थोपॅडिका आपयतले नाल्यार कार्डियाक एक्चुअली आपोवपा जाय कार्डियाका बट नो दे विल टेल यू 10 डिफरंट थिंग्स कित्याक फकत ते पयशे भरपाक तूं हॉस्पिटलां बांदताय पयशे भरपाकू तूं मोत घेता सो कितें म्हूण घेताय रे बाबा हे दोतोरांक हिंचात हांव तूं प्रायवेट हॉस्पिटल बांदताय तें तूं मोत घेता सो कितें म्हूण घेताय बॉल्स भरपा वत घेताय तुमी ओ मनशां बरें करून चोयता म्हूण घेताय डॉक्टर ओडेताली केस चोय जेन्ना ती आपणागे भाव घेवन हॉस्पिटलांत गेली हेल्थवेयांक आतां हेल्थवेयांक हे कापोसता चोयाय हेल्थवेया गेली कापोसता चोयाय तेंगे कितें आतां जेन्ना तेंकोडे रिसीट मागिले कित्याकू जेन्ना तेगे भाव आसलो ICU काटाय एक स्लीप दिताय तुका केन्ना चोयल जाल्यार एक स्लीप दिताय आनी स्लिपाचेर बरयलो आसता ही मेडिसीन हाडाय म्हूण आतां डॉक्टर ओडेट काटा फार्मसी वयता ती सगळी मेडिसीन घेवन येता
आनी काडटानी ICU दिता. आतां ICU डॉक्टरान सांगपा जाय 10 इंजेक्शन सांगिल्लें जाल्यार 10 इंजेक्शन बाराबो घायल जाल्या. कित्याक दुसरे दिसा सकाळीं चोयल्यार 10 इंजेक्शन आसो नाय. बाबा 10 इंजेक्शन बाराबो घायली. 15 ग्लाव सांगताय, 15 ग्लाव बाराबो घालून चोयताय तुमी पेशंटाकू. हा नॅपकीन हाडून लायताय 10 नॅपकीन काबार जाताय. म्हळ्यार पेशंट कित्याचें न्हिदोन आसता. 5 मिनटान मोशन कोता, युरीन कोता, 10-15 नॅपकीन काबार. आतां तें तुमी सांगोचें. तुमी आसताय मरे ती बील करपाकू. जेन्ना डॉक्टर ऑडेटान सांगिल्लें बाबा ही जी तुवें सांगलें आपणा मेडिसिनू ती केदो गायली, खूंच टायमार गायली, खूंच डॉक्टरान सजेस्ट केल्लें तें तेणें रेसीट मागिल्लो की तूं खूंच टायमार कितें का तूं तें रेसीट आपणागे वखदांचो रेसीट मागिल्लो. तो रेसीट ताका दिवना. सो तेणें थिंगा झगडीं कित्याक करूं नाय आपणा गेल्या भावाक कितें करीत म्हूण. जेन्ना ताका भायर काडलो मरण तेजें भायर काडलें तेदो तेणें तेंकोडे रेसीट इंचालें. आतां 11 लाख मोळे तितून भितर 11 लाख मोळे तेगे मरण भाड्या गेलें भायर काडलें तेगे भावा गेलें. सो तांकां खबर आसता जे आपणागे मनीस मोता हॉस्पिटलान हितू पयस वयताय जाल्यार वचनी म्हळ्यार मनशां बरें येवपा जावं म्हळ्यार मनशां गेले मरण आमी भायर काडटाय हितू लाखान पयस हारिकोन जाल्यार ते मनशां जावपा कितें. पयस गेले ते गेले आपणागे ओन काडचा तेकोन तोय मनीस गेलो. लास्ट टायम हेल्थ वेया लागून हॉस्पिटला लागून अनेक इन्सिडंट जाल्ली. 16 वर्सां भुरगे मेले केलेस कोणा लागून. सो हे हेल्थ वेयांकू एक इन्सिडंट जायत आसता. सो हिंगा एक्शन घेत कोण आनी घेतली कितें. जेन्ना डॉक्टर ऑडेटान आज सांगिल्लें हे हेल्थ वेया इश्यू आनी आमी गेल्लीं पुलीस स्टेशनाक सगळे रेसीट तेंकोडे मागपाक कित्याक जावं ना. सो हांव हिंग मागोतां आमगेल्या CMा कडेन प्रमोद सावंता कडेन जेन्ना तूं यू युअर सेल्फ इज अ डॉक्टर एंड यू नो द पोर्टफोलियो ऑफ अ डॉक्टर हाव एंड वॉट इट शूड बी. यू ऑल्सो हॅव टेकन अ ओथ वायल यू बिकेम अ डॉक्टर. हिंग बसताय कातोरपा मरे. सो हांव CMा को मागोतां विश्वजीत राणी कडेन ह्यो पोर्टफोलियो आहाय त्यो गोंय काबार केलें तें केलें लोकांगे जिवा कडेन हेटाय. होच विश्वजीत राणी हांव मागोतां बाबा हे जे प्रायवेट हॉस्पिटल्स आहाय हितू मातशें चोय. जेन्ना तूं पोतू GMC वयता 10 पाटी थिंग उजरापाकू हिंगाय मातशें उजराय. हे दोतरांकूय मातशें उजराय. ते कितें कोताय तें चोय. कळ्ळें तुका. त्यो स्केल्स थिंगा आसताय तेंकां आसताय स्केल्स सगळे हे प्रायवेट डॉक्टरान चड आसताय. ह्यो घोड्यो आसताय ज्यो उजरापाच्यो त्यो प्रायवेट डॉक्टरान चड आसताय. ह्यो स्केल्स पयलीं काडे पयशां करपा स्केल्स आसताय त्यो कित्याक ती बसोनू आसताय कातोर घेवन बॉल्स भरपाची लोकांगे जिवांक हेडपाचें. सो हिंग प्रमोद सावंतान सांगता मातशें ही पोर्टफोलियो तुका आहा दोतराची सो ही तुका बरी समजण आसतली. सो मातशें जात जाल्यारूय तूं इन्वेस्टिगेट कर म्हूण विश्वजीत राणेक सांग. I said one. First of all, is that from the 23rd till 30th, the ICU people were it's a little clarification. They were bringing the medicines from internal, and they were making me sign all the receipts from 23rd of August last year till 30th of August. They were bringing. Once the slab crossed, then they asked me to bring. Now. My brother was on anti-epileptic drugs like valproate and Levepsi. Now, after the operation, my brother did not recover from coma, from anesthesia, and they called up Dr. Sanat Madkar, who is a GMC doctor, a senior doctor in a GMC, and came to the private hospital, and he asked to stop the anti-epileptic drugs. When I went to check the case paper, I asked, how did you all stop this valproate? No, if he gets those nuts who are there, resident doctors, if he gets a fit, we will give. You are waiting for a crisis to happen. He's already not recovered from the anesthesia, and you are waiting for him to get a fit and then give. Here it is that he stopped the valproate. And the thing is that my brother knew everything about what was going on. When he recovered on the 2nd, he told me in Portuguese, Odet, doutor Oscar é ladrão. Ele trouxe a mim aqui para matar e ele vai matar a mim. Você tome cuidado da sua vida. That means Dr. Oscar is a chore. He has brought me here to kill me and he's going to kill me and you take care of your life.
This is not accepted. This Healthway hospital is a killer hospital. Thank you. आता तुम्ही सगळे ऐकले फिडॉल कितें उलयले ते डॉक्टर ऑडेट कितें उलयले ते मारियान कितें उलयलो तो सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे प्रायवेट हॉस्पिटल्स आहात तेंचेर सुद्दां सरकाराचो कंट्रोल आसपाक जाय आतां जीएमसीन जेन्ना जीएमसीन चड पेशंट आसता आनी जेन्ना तांकां थंयसर ट्रिटमेंट जर सपोज सारकें मेळना म्हणून दिसता जाल्यार प्रायवेट हितून वयता सो प्रायवेटान सुद्दां तेंच ट्रिटमेंट तांकां बरे भशेन मेळपाक जाय तुमी चार्ज करता तांकां लाखांनी पयशे चार्ज करता 2-3 दीस सुद्दां उरलो जाल्यार 1.5-2 लाख रुपया अशेंच बील जाता कितें सो हेंचेर कंट्रोल कोणाचो ना म्हणून हे अशी परिस्थिती घडटा आमी हालींच एका भुरगे एक ल्हान चेडूं 16 वर्साचें एक्सपायर्ड जालें आनी तेचेर मागीर इशू आमकां करपाक मेळोंक ना कित्याक तेजी फॅमिलीच मातशी फाटीं सरली कित्याक ती आपली भियाली ओके सो मायग्रंट आसलेल्या कारणान मागीर तेंचेर प्रेशर येता अशें खूब गोश्टी घडटा सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमचो गोंयचो सीएम आसा तूं सुद्दां एक आयुर्वेदीक दोतोर ओके आयुर्वेदीक वैद्य म्हणटात ओके आनी विश्वजीत राणे तूं आयज जे व्हडले खबरी उलयता जीएमसी एडवान्स करपाचे खबरी उलयता आनी जीएमसीन आनी कितें करपाचें म्हणजे खूब म्हणजे तुजें उलोवप इतलें बरें आसता की अशें दिसता कितें सांग प्रॉब्लम कांयच ना म्हणून हेल्थान प्रॉब्लम ना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रॉब्लम ना जीएमसीन प्रॉब्लम ना कित्याक सांग तूं उलयता तितून अशें दिसता एवरीथींग इज फायन सगळ्यांक बेड्स आहा ते एवेलेबल आसा जमनीर कोणूच न्हिदोंक ना स्ट्रेचराचेर कोणूच न्हिदोंक ना तूं अशें करून दाखयता म्हणजे जीएमसी एक स्वर्ग कशें पूण खऱ्या अर्थान जर पळोवंक वचत न्हू हॉस्पिटलांनी जायते डॉक्टर्स ना हॉस्पिटलांनी डॉक्टर्स ना फॉर एग्जाम्पल चिकालीम हॉस्पिटल जाय जाल्यार डॉक्टर मेळना आनी हे डॉक्टर मेळना तांकां म्हणून तांकां प्रायवेटान वयचें पडटा आनी प्रायवेटान वचून मागीर हेंच्यांनी सांगल्या तशी परिस्थिती कितें ती हेफ्टी बिल्स आनी आतां तिका तिचे बील मागले रिसिप्ट मागले ते रिसिप्ट्स दिना सो ही दादागिरी म्हाज्या हिसपान जाल्यार ही प्रायवेट हॉस्पिटलां आहा न्हू ही दादागिरी बंद जावपाक जाय आनी ही दादागिरी जर बंद जावपाक जाय जाल्यार सरकारान हितून दखल दिवपाक जाय आनी हेची दखल आमच्या गोंयच्या सीएमान आनी हेल्थ मिनिस्टरान घेवपाक जाय तुमी जर हेचेर सिरियस एक्शन घेयना जाल्यार हे केसीस वाडत रावतले आनी सामान्य मनीस असोच मरत रावतलो कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटलान जे आमचे इन्शुरन्स आहात न्हू ते इन्शुरन्स काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा एक पेशंट एडमीट जालो न्हू तेजो इन्शुरन्स काबार करून सोडटा सारकें कांयच दवरिनात अकाउंट खाली करतात सारको सो हेची दखल आमच्या सरकारान घेवपाक जाय हे बारीक बारीक इशू तुमकां दिसतले पूण आमकां गरिबां खातीर हे व्हडले इशू कित्याक हे इशू डेली गोंयकार फेस करता हे हॉस्पिटलांचे इशू आनी आयज ऑडेट उलोवंक पावले पूण खूब लोक बाबडो उलयना कित्याक तांकां बॅकींग नासता कोणाचो आनी भियोन ते उलयना कित्याक तुमी फाटल्यान लागत जाल्यार बोचून खातात सारके तुमी रिवेंज घेवपाक फाटीं फुडें पळयना तुमी केसी जे घालतात न्हू आमी सोंसूंक शकता सामान्य लोक सोंसूंक शकना रे सो आयज जे तुमी सगळे कडेन जे मॅस करून सोडलेले आहा न्हू हे हॉस्पिटलांचे चड मॅस जाला प्रायवेट हॉस्पिटलांचे हे मॅस कंट्रोलान हाडपाची गरज आसा नाल्यार सामान्य मनीस असोच मरत रावतलो तुमी जर दखल घेयना जाल्यार सो गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हॉस्पिटलांचेरूय दखल घे आनी जे भायले फार्मसी हाडल्यात न्हू तूं तेंचेरूय मातशी दखल घे देव बरें करूं Mr. CM, I request you to please stop these girls from Orissa or Uttarakhand who are only trained, they are not nurses. Then we have so many qualified nurses here to have those qualified nurses and give them jobs and don't bring these outsiders with a less salary and give them basic training and put them at the mercy of the patients. Please, I request you, CM. Thank you very much.